Pag yung bola lumabas sa square, pulbo. Ay, nakanyang kami. Go! Ay, lumabas na yan. Bye! Out ka na! Ayun na! Magaling mo yan si Tagantay! Yes, stand man. Yan si Tigmut ko. Hindi na mamiyak. Ready! 5 kyaw to, 5 kyaw. Dito. Ay, nayadam lang. Slow lang. Slow. Oh! Naalaan! Babalik. Ano? 5 kyaw. Ayan! Polvo! Wow! Masarap. Buti ka pala itong paraan. Commander! Magpalka-palkat ba lang? Oh! Si Sir Go! Balto! Deserve mo yan! Deserve! Yan kayo. Kami pa nadamay ka! Paldo yan! Babalik. 500! 500! Alam ka, alam. 500! Kanya, recepte lang. Dogson! Nasa file na lang. Yeah! Oh! Sakwan lang. Cobra Pie! Bilyarista ito. Ay, naglaing. Oh! Patagtada manan. Ay, dumudugsol. Ako yung tinutusok. Ito na, ito kabil na pulbo. Data. Arena. Pizza! Pigsa. Oh! Balik. Pagayat namin yan. Ayun yung ulan eh. Ready! Maya. Saka! Sorbola. Ay, bilang ako mamaya. Oh, shoot! Pabilang ko mamaya. Oh! Lenga! 500. 500! Thank you. Ligtas siya! Nominated! Oy! Paldo ang! Sali din siya, oh. Kaya ba tayo? Pulbo ka mo ha. Tingnan ni Bula. Isa pa! Tingnan ni Bula. Pares na. Oh! Isa! Ne? Nagpira na. Go, ate. Tingnan ni Bula. Oy! Paldo ang! Paldo! Okay! Ayan. Nasarap yung may kaniwa mo prese. Okay! $500! Thank you. Siguro Mga thousand. Go, mga percent. Ay, kapsot na, pena naman. Paldo ata, paldo. Paldo ka na. Paldo ang peso! Huwag ka magpapatalo.
time mo.